29 तारखेर एक इनवर्ट जाल्ले आसा। सेक्रेटरीन सरपंचाक दाखयली, सरपंच म्हाका आमकां म्हणलो बॉडीक एक आमकां अशी एक खंय तरी नोटीस हायकोर्टाची येयली। जेन्ना हांवें जर वाचून पळयली जाल्यार नोटीस आमकां एक खंय तरी एक शॉक जाल्लो आसा। नासनला जी MRF शेड जी एज पर प्रोसेस सगळो जावन MRF शेड चालू आसा, सरपंचान आनी बॉडीन प्रयत्न करून ते सगळो प्रोसेस फॉलो जाल्लो आसा। म्हाका दिसता नॉट इवन थोडें काम उरलां, नाजाल्यार शेड ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ले आसा, जे 60% काम जाल्लें आसा। DOP म्हणू नाका, बाकीची सगळी डिपार्टमेंटांसून इलिगल आमकां शेड बांदपाक तो गार्बेज सायड आमकां रिजनल प्लॅन 2001 जो मार्क केल्लो आसा तेजेर आमकां लोकल कम्युनिटीन जो आपलो जागो दिल्लो आसा त्या जाग्यार आमी ती शेड बांदल्या आनी अंडर द मॉनिटरींग ऑफ हायकोर्ट। आनी हायकोर्टान त्या खातीर बाकीच्या पंचायतीचेर खंय तरी कॉमेंट्स केल्ले, पंचायतीक नोटिसां सर्व केल्ली, फायन बसून मारलेली। पूण ही नाशनल पंचायत विकर बसून जावन आमचे बॉडीन इतलो एक प्रोसेस फॉलो केलो एंड वीथ ड्यू रिस्पेक्टान आमी हायकोर्टाक तेजे कॉम्प्लायन्स दिल्ले। आता काल 29 तारखेर एक नोटीस सर्व जाल्या पळय, ती नोटीस म्हाकाय तरी दिसना की कोण तरी एक प्रायवेट प्रोजेक्ट, एक कंपनीज जे आता काल 1 and 14 नांवां पळयता जाल्यार 8 नांवां आहा, 8 कंपनीज केल्या आणि तितूंतले 9 जण रिस्पॉन्डंट जाल्यार तेंच्यांनी DOPन 2023 एक लेटर केल्ले अगेन्स्ट द नाशनल पंचायत की आमची जी गार्बेज, आमी जी शेड जी गार्बेज इरेक्ट केल्ली आसा, जी सायड आसा पळय ती थंयसरली काडची। आणि कित्याक काडची जाल्यार भितरले कंटेंट्स साब जुडायस मॅटर आसल्या कारणान हांव तेजेर चड टिप्पणी करिना, पूण तरी आसतना तुमी विचारले म्हणून सांगता की ते म्हणटात की ती सायड नाका कित्याक 35 मिटराच्या अंतरार आहा आनी आमकां घाण येतली, रेजिडेन्शियल प्रॉब्लम आसा। म्हाका तरी दिसना की कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आनी आमच्या बॉडीक तरी दिसना की 500 मिटराच्या अंतराचेर थंयसर खंयचरूच घरां ना म्हणून तर ती सायड रिजनल प्लॅनान बसून मार्क केल्ली। आता कोण तरी एक ते सांगले ते प्रोजेक्ट येता व्हडले विलाज येता आनी ते म्हणटा आमकां थंय रिजायडींग जावंक जाय फुडें, आनी ते फुडें आमकां त्रास जातले, त्या खातीर तुमी 200 मिटराच्या अंतराचेर ही शेड बांदा अशें तेंच्यांनी हायकोर्टान अपील केल्लें आसा, पेटिशन फायल केल्ल्या अगेन्स्ट द नाशनल पंचायत आनी सगळ्या बाकीच्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी रिस्पॉन्डंट केल्ले आसा। आमचो सेक्रेटरी आनी आमी बॉडी बसतले, गार्बेज कमिटी आसा नाशनलान, तेजे एक आमी ताबडतोब आतां मिटींग घेवपाची आसा आनी तशेंच गांवान लोकांकूय सांगून आमी हेजेर योग्य तोड काडून आमचो एडवोकेट पंचायतीचो हेजेर 10 तारखेर डेट आहा, 10 तारखेर डेटीक आमी थंयसर एपियर जातले।